مقصد آپ سب کو گرین پالمز لاہور کی ایک سائٹ کا وزٹ کروانا تھا، اس کی کنیکٹیوٹی کی انڈرسٹینڈنگ دینی تھی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں ہماری سائٹ کے اوپر. اور اس کے اوپر اب ہم جب گرین پالمز لاہور کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ہم نے اس کا ذکر کرنا تو آبویسلی گروپ پیچھے کون سا ہے، کس قسم کے اس نے پہلے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، ڈیلیورنس کا کیا سینیریو ہے. جدھر بھی ہم کبھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا سب سے پہلے میجرمنٹ پوائنٹ یہی آ جاتا ہے کہ گروپ کیا ہے، اس کا ڈلیوری کیا ہے. تو رفیع گروپ آج تک جتنے بھی پروجیکٹس رفیع گروپ نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ڈلیورڈ ہیں. رفیع گروپ 1978 سے اس بزنس کے اندر ہے اور آج تک ناٹ ایون اے سنگل پرسن جو یہ کہہ سکے کہ ہمارا کوئی پروجیکٹ ڈلیور نہیں ہے یا اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. 45 سال سے ہم یہی کام کرتے آ رہے ہیں. جب دیکھا جائے تو ویژن کو دیکھا جائے، شروع کے اندر جب ہائی رائز کا معاملہ تھا تو اس وقت ہائی رائز کو انٹروڈیوس کروانے والے امتیاز رفیع بٹ صاحب آئے اور یہ انہی کا ویژن تھا. جہاں پہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو پرانے دور کی تو اس کے اندر ہائی رائز کے اندر امپائر سینٹر یا رفیع زیتون پلازا یا آپ کا سینٹرل آپ کا لینڈ مارک، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ہمارے رفیع گروپ کے پروجیکٹس ایسے رہے ہیں ہائی رائز کے اندر جنہوں نے اپنے وقت کے اندر اس وقت کے انفراسٹرکچر کے مطابق ایک لیٹسٹ انفراسٹرکچر لے کے آئے. اچھا، اس کے بعد دیکھا جائے تو ہم سن 2000 شروع کی بات کریں تو اس وقت گرین ایکرز ہمارا ایک پروجیکٹ جو فارم ہاؤسز کے اوپر بیس کرتا تھا، وہ بھی اپنے آپ میں ایک انوویشن تھی. اور اس وقت بھی امتیاز صاحب یہی ایک انوویٹو آئیڈیا لے کے آئے فارم ہاؤسز کو، اور اس کے بعد ہی فارم ہاؤسز کا ٹرینڈ چلا. اب جب اس کے بعد ہم آئے اور اس کے اس گرین ایکرز کے بعد گرین پالمز گوادر کا پھر ایک ویژن آیا گوادر کو لے کے امتیاز صاحب کو. اور سب سے پہلے اگر ہم اپنی ساری ریئل اسٹیٹ بزنس کمیونٹی میں دیکھیں تو امتیاز صاحب ہی تھے جنہوں نے گوادر کو ایک ویژنائز کیا کہ یہ سلسلہ کل کو پاکستان کے لیے کافی اسٹرانگ بننے والا ہے. اس کے اندر پھر ہم گئے ادھر، ہمارا پھر ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے گرین پالمز گوادر. پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا اوورسیز ڈسٹرکٹ ہم نے وہاں پہ ایک اپنا نیا سیکٹر لانچ کیا تھا. اس کا بڑا سکسیسفل ہمارا لانچ رہا اور وہ ہم نے پچھلے سال اس کو بھی کلوز کیا. جب یہ سارا سینیریو ہوا گرین پالمز گوادر 2016-17 سے آنورڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد سے ہی ہمارے آگے ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی تھی کہ لاہور کے اندر بھی کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں. تو اس کے پیچھے بھی تھیم یہی تھا کہ جب لاہور کا ہم نے ایک پروجیکٹ لے کے آنا ہے اور اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہو لاہور کے اندر اور پروڈکٹ ایسی انٹروڈیوس کروانی ہے جو ایک مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے ایون آج کل کے دور کے اندر. اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز اور جو ایڈ کی، اگر اس پروڈکٹ کے اندر دیکھا جائے تو آئی جی آئی انشورنس کی بات ہم کرتے ہیں. آئی جی آئی انشورنس کیا چیز ہے اس پروڈکٹ کے اندر وہ میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتاتا ہوں. یہ سرسری سا پھر ہم آگے چلتے ہیں لوکیشن والی سائٹ پہ. آئی جی آئی انشورنس بیسیکلی انویسٹمنٹ انشورنس ہے. جو آپ پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں ہمارے سے وہ مثال دیتا ہوں 5 بندے کا پلاٹ ہے 35 لاکھ کا، اس کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم 3.5 سال کا پلان ہے. اس 3.5 سال کے پلان کے دوران خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کا بلاوا آ جاتا ہے، جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کی وہ آئی جی آئی کمپنی پے کرے گی وداؤٹ اینی ایکسٹرا چارجز. تو جہاں پہ ایک سیکیور انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ آئی جی آئی انشورنس یہاں پہ آ کے اس چیز کا سوال کا جواب دی جاتی ہے، کپلڈ ود کہ جو آپ کا رفیع گروپ ہے خود ایک برانڈ ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ڈیلیورنس کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ابھی ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں سینیریو جو لوکیشن کو اگر سمجھیں، جس سے میں نے آپ کو بھی بات کی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ پراکسیمیٹی آف لاہور کے اندر ہو، لاہور ریجن کے اندر ہے، نہ کہ ہمیں زور لگا کے کہنا پڑے کہ لاہور ہے. تو یہ آپ کے سامنے لاہور کا ایک نقشہ موجود ہے. اس وقت جتنا بھی یہ آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے ریڈ، یہ ساری کی ساری لاہور کا ایریا ہے. اور جب لاہور کے اس پورے ڈاٹڈ لائن کے اندر ہم لاہور کے ایریا کو دیکھتے ہیں تو اس وقت لاہور کی جو ڈیولپمنٹ والا ایریا نظر آتا ہے جو نیئر فیوچر کے اندر، وہ سارے کا سارا آپ کا یہ والا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ساؤتھ آف لاہور ہے. آپ دیکھیں رائیونڈ لاہور اس وقت فل ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بعد فیروز پور روڈ کے اوپر بھی سارا سلسلہ. اگر ایریا دیکھا جائے فردر ڈیولپمنٹ کا جو ایل ڈی اے بھی کر رہا ہے وہ سارے کا سارا یہی ریجن ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کا اگر کمپیریزن ہم دیکھیں تو آپ جب ہم پرانے لاہور سے نئے لاہور میں آئے جہاں پہ اس وقت لبرٹی مارکیٹ موجود ہے، مین بلیوارڈ گلبرگ موجود ہے، جہاں پہ ہمارا امپائر سینٹر بھی موجود ہے، تو یہ سلسلہ وہاں کا اسٹرکچر آپ دیکھ لیں اس پرانے لاہور کے حساب سے ایک نیا بنا. اور یہ بھی اب جہاں پہ جو بن رہا ہے جدت والا ایریا یہ بھی بن رہا ہے انفراسٹرکچر کے معاملات کے اندر. تو ادھر بھی اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو فیوچر آف لاہور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونے والا ہے. اسٹرکچر روڈز کی بات کریں جس کے اندر یہاں پہ
जेलम रोड है, यहाँ पे अभी चनाब रोड मैंने आपको दिखाई है। चनाब रोड का इसलिए जिक्र करूंगा कि उसकी कनेक्टिविटी अभी बिल्कुल हमारे नियर फ्यूचर के अंदर है। स्ट्रक्चर रोड्स की डिफाइन मैं जरूर कर दूं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिस तरह हम अगर जाएं मौलाना शौकत अली रोड सारों के ज़हन में होगा, अब तो सतारेदी रोड, रायवंड रोड, ये इवन फिरोजपुर रोड, ये भी सारे स्ट्रक्चर रोड्स ही बने हुए हैं जिसके अंदर पूरा लाहौर उस हिसाब से फैला हुआ है। और यही कल को डिफाइन करते हैं लाहौर शहर की कनेक्टिविटी को भी उसके सेंटर के साथ। इसके बाद अब आगे हम ऑनवर्ड इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे आ रही है, इस एरिया को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। टेक्निकली जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं तो हम सराउंडेड है इस वक्त हाउसिंग सोसाइटी से ही सारे का सारा। आपके बिल्कुल यहाँ पे पास एलडीए सिटी जो इस वक्त 60 से 62 कैनाल के ऊपर उसका है प्लान जो उसने बनना है। एलडीए सिटी का बारहा इसलिए जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जब एलडीए का इंफ्रा बनना है तो एलडीए ने सबसे ज्यादा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही डेवलप करना, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है वो सारा इसी रीजन में आ रहा है सारे का सारा। और ये काफी फास्ट पेस्ड काम होगा इस सिलसिले को अगर देखा जाए। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सोसाइटीज दूसरी भी नजर आ रही होंगी जिसके दरमियान में बिल्कुल हम दिल में आके बैठे हुए हैं। और इसको फ्रॉम नो मतलब आप कहेंगे टाइम इसकी डेवलपमेंट में बहुत कम लगता है। अच्छा, ये हमारी लोकेशन के हिसाब से सारा सिनेरियो हमने मैप बनाया हुआ है। ये वो बुले शाह इंटरचेंज जहाँ से हम नीचे भी उतरे और इस राउंड अबाउट से हम राइट टर्न लेके गए इस साइड के ऊपर। अच्छा ये सॉरी यहाँ से एक मिनट दूसरे वाला ये मैप आपने दूसरा प्रिंट किया, ये आ गया ना, ये चीज आ गई, ठीक हो गया। यहाँ से ये राउंड अबाउट इस एलडीए ये राउंड अबाउट था जहाँ से हमने राइट टर्न लिया और यहाँ पे आगे हम रुके थे इस जगह पे आके करीब। अच्छा, अब ये यहाँ पे आके ये वाला रोड वो इस वक्त बना हुआ है, एलडीए ने काफी पुराना बनाया हुआ है। इसके आगे साथ ही यहाँ पे आ जाता है ऊपर काचा इंटरचेंज, उसके साथ ये रोड बन रहा है इस वक्त चनाब रोड। उस वक्त दिखाने का आप लोगों को मकसद, वहां पे लेके जाने का मकसद कनेक्टिविटी की बेस पे ये था कि ये चनाब रोड इधर बन रहा है, 200 फीट रोड है। इसका एलडीए ने बेसिकली टाइमलाइन जब इसका स्टार्ट हुआ था तो उसको तकरीबन 90 डेज का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन मैं कहता हूँ 90 डेज में ना बने, ये 4 महीने में बन जाए, 5 महीने में बन जाए। लेकिन ये इस वक्त काम इसके ऊपर काफी ज्यादा हो भी रहा है। अभी जब भाई हम वापस यहाँ से जाएंगे तो टू द लेफ्ट, पहले राइट होते हैं तो हम फिरोजपुर रोड वाली साइड पे निकलते हैं, टू द लेफ्ट जाए तो वहाँ पे चनाब रोड का एक वहाँ पे जो पुल भी बन रहा है इस नहर के ऊपर, ताकि उसकी कनेक्टिविटी को और किया जाए, साथ जोड़ा जाए उस हिसाब से। अच्छा, यही चनाब रोड जब यहाँ से आप लेते हैं काचा इंटरचेंज अभी आप बुले शाह इंटरचेंज से उतरे, ये काचा इंटरचेंज से जब आप लेते हैं तो डायरेक्टली आपकी जो साइड वाली साइड पे आती है ये वो रोड है जहाँ से हम लेफ्ट हुए, जो छोटी रोड थी जिसके ऊपर हुए। ये सारी की सारी रोड रफी ग्रुप ने खुद बनाई हुई है, इसको हमने खुद इसको ब्लैक टॉप किया सारे का सारा, ताकि कनेक्टिविटी के अंदर कोई इश्यूज ना आए। अच्छा, ये 200 फीट रोड इन नियर फ्यूचर कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ से तकरीबन आप बुले शाह इंटरचेंज के बजाय काचा इंटरचेंज से उतरते हैं तो ये सीधा आपको आके कनेक्ट होगी। एक रास्ता जहाँ से हम आए, जब हमने वापस यू टर्न लेके दोबारा इस फिरोजपुर रोड से 5 नंबर स्टॉप से यहाँ से एंटर हुए नहर के साथ। अच्छा, एक और जो उसकी मेन जो असल मेन एंट्रेंस है, बेसिकली हम उसके ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं। ये सारा यहाँ पे जितना भी है आपका इंतजाम किया गया है जेलम रोड के ऊपर। ये जेलम रोड 300 फीट, ठीक है, इसके ऊपर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है। ये डायरेक्ट कर रही है एलडीए सिटी इंटरचेंज को कनेक्ट। ये फ्यूचर की मतलब इतने दूर फ्यूचर की भी नहीं बात, 1-2 साल की बात है। ये भी इन लाइन है, इस वक्त इसके कुछ पैच बने भी हुए हैं। अगर हम इसी तरह आगे जाएं, कुछ भाई यहाँ पे एलडीए सिटी से ताल्लुक भी रखते हैं, इन्होंने काम किया और वो चीज को जानते भी हैं। और जिन भाइयों ने नहीं देखा हुआ उनके लिए बड़ा ओपन ऑप्शन है कि वापसी में जाते हुए चनाब रोड को देखते हुए जो खुद से जाके जेलम रोड को दिखाना चाहें वो दिखा भी सकते हैं कि वहाँ पे 300 फीट का एक साइड इस वक्त बनी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर आ रहा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी। सीबीडी इज जस्ट लाइक जिस तरह कलमा चौक की मैंने आपको अभी मिसाल की थी, वहाँ पे जितना भी जो इमारतों का चक्कर या बिजनेस सेंटर्स बने हुए सारे कलमा चौक के अंदर ये करीब उस हिसाब से सारे के सारे उधर हैं। तो ये भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है इस एलडीए सिटी के अंदर, स्ट्रक्चर रोड जेलम रोड के ऊपर आ रहा है, तो उस हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 300 फीट रोड के ऊपर अब हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, टेक्निकली ये देखें बाइसेक्ट कर रही है ये रोड हमें 300 फीट, इसकी दोनों साइडों के ऊपर हम है। इस साइड के ऊपर ये वाला टू द
लेफ्ट मेरा इस वक्त ये सारे का सारे इस वक्त हमारा, आप समझेंगे कल को हमारा कमर्शियल कॉरिडोर है। और एंड टू द राइट अगर आप अपनी बैक एंड पे देखें, पीछे हमारी आपको हदूद बंदी भी नजर आ रही है, सारी की सारी वॉल भी हुई हुई है, वो सारे का सारा एरिया ग्रीन पाम्स के पास ही है। और ये रेजिडेंशियल साइड और कमर्शियल साइड अंदर की सारी की सारी, तो ये रोड सारी इस हिसाब से इधर कनेक्ट कर रही है। फ्यूचरिस्टिक बात, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है कि ये बहुत दूर की बात है। यहाँ पे ईस्टर्न सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी मौजूद है, जहाँ से हम अभी लेफ्ट हुए थे, जिस एरिया से जहाँ पे ग्रीन पाम्स का बोर्ड लगा हुआ था लेफ्ट वाली साइड के ऊपर। उसके साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम हो रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा भी जाते हुए, अगर मिस हो गया तो जरूर देखिए, उसका भी अनकरीब इफ्तिताह है। इधर ही सारा ये इंस्ट्रक्चर रोड्स जितनी भी हैं, इसके आइसिंग ऑन द टॉप क्या है कि एक आपकी स्ट्रक्चर रोड जो है वो कनेक्ट कर रही है काछा इंटरचेंज के साथ जाके, जो कि 200 फीट चनाब रोड है। ये नियर फ्यूचर के अंदर सिलसिला होने लगा कनेक्शन, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। उसके अलावा दूसरा फिरोजपुर रोड की कनेक्टिविटी भी अगर देखें तो वो बुल्ले शाह इंटरचेंज के साथ है। तीसरा जो सबसे बड़ी इसको है एच, वो हमारे ये अपनी जिस जेलम रोड 300 फीट जो रोड है ये वाला है, इसके ऊपर हमारी एंट्रेंस भी मौजूद है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है ये एलडीए सिटी इंटरचेंज के साथ। बाकी यहाँ पे कायदे आजम गोल्फ कोर्स भी है, फातिमा जनाब पार्क भी है, नया पाकिस्तान अपार्टमेंट भी बन रहे हैं। तो मुराद ये कि यहाँ पे फ्यूचर में जितनी भी आप देखें कि डेवलपमेंट है, या यहाँ कल को जितना भी आप लाहौर में एक्सपैंड करना है इन टर्म्स ऑफ लिविंग एनवायरनमेंट, तो दिस इज द एरिया बेसिकली, एंड दिस इज द राइट टाइम कि लोगों को यहाँ पे लाया जाए, उनसे इन्वेस्ट करवाया जाए, जो अपने आप को देखते हैं, चाहते हैं कि पेमेंट प्लान के अंदर हमें प्लॉट यहाँ पे डिलीवर हो, फाइल बेसिकली फाइल ना रहे। उसके लिए आपको ब्रांड की जरूरत है, ब्रांड यहाँ पे मौजूद है। उसके लिए आपको इंश्योरिटी की जरूरत है, मैंने आईजीआई इंश्योरेंस की वहाँ पे बात की। लोग कोई भी गाड़ी किसी किस्म की भी इंश्योर नहीं हो सकती विदाउट प्रेजेंस, गाड़ी होगी तो इंश्योर होगी। तो ये चीज आती है ना जो सवाल के लोगों का प्लॉट फाइल के बैक पे प्लॉट मौजूद है कि नहीं मौजूद, दिस इज द आंसर। कोई भी वैसे इंश्योर नहीं करता चीज, जब चीज वहां पे मौजूद होती है तब इंश्योरेंस होती है। तो ये भी एक स्टैंप है रफी ग्रुप के प्रोजेक्ट के ऊपर, और कॉन्फिडेंस है आप लोगों के लिए। आजकल का जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर जितना जेन्युइन बताया जाएगा, जितना जेन्युइन समझाया जाएगा एंड यूजर को, वो उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एक का दो, दो का चार, ये वाली बातें सारी पुरानी हो गई हुई हैं। अब एंड यूजर भी काफी ज्यादा सियाना हो गया हुआ है, समझता है। और ये प्रोडक्ट हमने मेड फॉर भी एंड यूजर की है, आप सब भाइयों को साथ लेके, मतलब ये कि जब आप इसको बेचें तो सुकून से जाके आराम से घर सोएं, ये टेंशन ना हो कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी होनी है कि नहीं होनी। ये सारे सिनेरियोज हमने सारे जितने भी बॉक्सेस थे वो टिक मार्क किए हैं। आप लोगों का शुक्रिया जी आज आने का, ज्वाइन करने का। ये आपको एक मेन मकसद इस चीज़ का यही था कि कनेक्टिविटी समझाइए कि 4 इंटरचेंज से ये कनेक्ट करता है, जिसके अंदर आपका बुल्ले शाह इंटरचेंज आ जाता है, दूसरा आपका काछा इंटरचेंज आ जाता है, तीसरा आपका एलडीए सिटी इंटरचेंज आ जाता है, चौथा हल्लोकी वाली साइड से भी आपको कनेक्शन है। और मेन जो स्ट्रक्चर रोड है इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, जेलम रोड, और जो कमर्शियल की भी जिक्र हो रहे हैं, वो आजकल की तारीख के अंदर जो भी कमर्शियल हमारे लॉन्चिंग के ऐड लगा रहे हैं हमारे भाई, वो भी इसी कॉरिडोर के करीब करीब ही हैं सारे। तो हम उस जेलम रोड 300 फीट कमर्शियल वाली रोड के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो प्राइसिंग के हिसाब से जो